Arangkada Sibungan News Network. Maayong adlaw, Sibunga! Welcome to Arangkada Sibungan News Network, your trusted source sa latest and hottest news diri sa atong lungsod. I am Trislan Mancao. And I'm Kent Luardo. Karong adlaw, atuang hisgutan ng very trending issue karon, ang sakababa nga presyo sa gasolina nga super naka-affect na gyud sa everyday life sa Sibunganhon. From students nga naglisod og budget silang pliti to tricycle drivers nga gamay na lang ang kita. Even regular commuters are complaining kay mahal gyapon kayo ang transportation expenses. Imagine this before, ang gasolina kay around 50 pesos plus lang per liter, but niabot gid siya og almost 90 to 100 pesos per liter. Maong daghan ang nakurat ug na-stress sa sudden increase. Now, new boost naman siya ngadto sa 70 pesos plus, pero honestly, layo ra gihapon kaayo compared sa una. Mao nga daghang pamilya ang kinahanglan mag-budget ug maayo para makasurvive sa adlaw nga gas. So unsa na gyud ang current situation sa atong drivers o commuters? Kaya pa ba sa ilang daily budget ang presyo sa fuel karon? Let's check the actual situation in the ground. For our top story, nagkaroon live sa RM Chan gas station sa Sibungan si Philjoy. Philjoy, kumusta naman diha? Salamat, Christy. I am here now at RM Chan gas station in Sibungan, where fuel price continue to change due to supply cuts, oil market movement, and weekly fuel adjustment. This is one reason manong even if price go down now, they do not return immediately to the old 50 pesos plus level. To better explain how this affects operation here at RM Chan gas station, atong paminawon ang title sa pumpman. Sir, as a pumpman diri sa RM Chan, unsa may inyong na-observe sa customer every time mo saka ang gasolina? Yaw-yaw sila kada rumuntas. Second question. Unsa man po inyong na-observe karon nga niubos ang nagamay ang presyo? Ang pang customer kay nangalipay kay usos. According to pump attendant, her customers continue to adjust their fuel spending, proving that even with lower price now, the burden is still present. From RM Chan gas station in Sibunga, this is Philjoy reporting. Back to you, Christy and Ken. Before we proceed sa next report, let's first check the latest weather update diri sa Sibunga. Yes, important yun na especially for commuters, students and drivers nga sige og biyahe every day. Naa dito si Michelle. Michelle? Mayong adlaw, Sibunga. Here's your quick weather update. Expect cloud skies with possible rain showers later today. So everyone is advised to bring umbrella or raincoat, especially kung magbiyahe. This is Michelle reporting. Back to you, Chrisley and Ken. Salamat sa update, Michelle. So medyo unpredictable ang weather karon. Kinahanglan gyud mag-andam. And speaking of adlaw-adlaw nga biyahe, isa sa pinaka-apektado sa gasolina issue are our tricycle drivers. They depend on fuel for their income, so every price change really affects their daily earnings. Atong tanawon ang actual situation sa mga tricycle drivers dinhi sa Sibunga. Naa karon si Joshua for the report. Joshua? Salamat, Ken. O karon na ako sa parkinganan sa mga tricycle wherein one of the most affected sector sa pagsaka sa gasolina is the tricycle driver here in Sibunga. For tricycle drivers, gasoline is their daily capital. Before, mas dako pa ilang madala nga boundary or income because fuel costs only around 50 pesos per liter.
But when prices rise to 90 to 100 pesos per liter, many drivers says nga gamay na lang jud ang ilang may bilin na kita after magpagas. Instead nga makadala sila og enough income for food and family needs, dako nga portion sa ilang daily earnings mapunta ra sa gasolina. Itong paminawon na usa ka side sa usa ka tricycle driver. Kuya, unsa may apekto sa pagtaas sa gasolina sa inyong panginabuhi? Sa dinodanay lang karon grabe nakuha gyud og epekto sa pagtaas sa gasolina sa mga panginabuhi. Mostly sa mga daily income. Sa una sa mubo pang gasolina kana mga 500 plus or 600 klaro kana nagkitaon mo sa kadlaw. Pero karon ikan pagsugod sa pagtaas sa gasolina pwede sa kay makita mig 200, which is kung imong bintahon layo jud kayo para makabuhi og pamilya. Kaya sa kuha na tulo ko kung anak na high school. So lisod jud kayo daw jud epekto sa mua mo pospos sa kamuang sa tawag na budget no nagtipid na may karon kay mostly sa mga kita ato na padung sa gasolina instead makapak na mo or makatigom-tigom nagkautang-utang pa noon ni taman ron. And then karon kuya nga niubos na sa 70 plus naka-help pa siya sa inyong panginabuhi. Ay gamay nga epekto no kay unlike sa una nga 19 plus pa karon nga 70 medyo napuno-puno nga gamay ang amuang madala padung pa uli but still we're still looking for that time nga tag 50 plus pa lang ang gasolina kay mas ako din kayo siya ikatabang isip na mo mga driver and makabuhi yun siguro sa pamilya labi na pareha na mo plain lang at tricycle driver wala kay extra income so nakog chance nga mabuhi na mo kung 50 pesos pa lang ang gasolina unlike karon nga 70 plus mabuhi man makabarog man ta pero medyo gatukog pa. Driver says that while fuel prices now slightly improve, their daily earnings are still far from stable. This is Joshua reporting. Back to you, Chrisley and Ken. Salamat, Joshua! Ug turo natong i-witness ang atong favorite sports coverage, Sportcast Live, for bringing you the hottest and most exciting action today. Ug karong adlaw, atuang hisgutan ang unsa sa pinakalingaw ug pinaka-energetic nga lugar diri sa Cebu nga Cebu. Ang oval diin na ay nagrula og tennis. From players, students, barkada na nagtapog diri para mag-enjoy sports and exercise. Pero ang pangutana, unsa man gyud ang atmosphere diri sa Cebu nga oval ug unsaon pagdala sa sports sa mga katawhan nga magtapok diri. Atong tan-awon ang sitwasyon sa Cebu nga oval na adik sa si Michelle. Michelle? Maayong adlaw. We are here live in Sibonga Oval where a casual tennis game is currently happening. The players gathered today simply to enjoy the sport and spend time playing together. Although dili kini competition or organized event, makita gyapon ang focus, discipline ug sportsmanship sa ilang dula. Atong paminawon ang side sa usa ka mga players. Sir, unsa may naka-enjoyan ninyo sa iyong pagdula karong adlaw? Enjoy kami kita sa weather ganito tayo indot kay mong ang weather at the same time amo mga uban nato mga player mga 5 buwa ako ray dili. Nagkado nga question is, unsa inyong rason nga nang sige yapon mo dula og tennis? For myself para motivate ang akong physical at the same time ma-maintain ang physical activities and then regarding my work sa seaman we must maintain our health. Players say that playing tennis help them relax, stay active, and enjoy their free time with fellow players. This is Michelle, reporting live from Sibonga Oval. Back to you, Chrisley and Ken. Salamat Michelle. Klaro kayo nga ang Cebu nga oval dili lang venue pero usa ka lugar nga nagpakita sa talento ug teamwork. Apan gikan sa sport o recreation, bali na sa usa ka issue nga nag-apekto sa daghang estudyante o pamilya karon. Ang epekto sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Alang sa dugang detalye, naa dito si Adrian para sa iyang report bahin sa epekto niini sa mga estudyante. Adrian? Salamat, Ken. So, for students here in Sibonga community, the increase in gasoline prices directly affects their daily allowance.
Many students here rely on public transportation para maka-eskwela every day. And when fuel prices rise, transportation becomes more expensive. Instead nga, full budget unta para sa school needs, para part of their allowance now goes to more fare. Atong paminawon ang side sa usa ka estudyante. Unsa may epekto sa pagmahal sa gasolina sa inyong school budget? Nitaas gid ang mga kanang may budget sa mga school supplies, sa mga palitono na mo, mga among balon, nga ano ba, kite. And syempre na yung mga lakaw-lakaw, commute niya na, marong nahanglan jud akong budget, akong kwarta. Unsa may ginabuhat niyo para maka-save sa budget? Kung aris kilahan pa daw mi dire kay goal ra, dalag bike na lang or kanang pagbalon jud niya. Di kaya na misig palit-palit, di palabig gasto para makatipid-tipid po. Even if fuel prices now drop to 70 pesos, students say transportation still costs more than before. This means the burden on students continues. Back to you, Chrislyn, Ken. This is good, especially for student nga fixed rang allowance every day. Inasad, ang importanteng panghitabo ang atong tutukan karon ang SG Election 2026 dinhi sa Sibunga Community College. Para sa dugang detalye, atong paminawon sa special report, Adrian. Good day sa tanan. I am Adrian Jan Nostol. Nagbalita from Sibunga, Cebu, where the Student Government Election 2026 is currently ongoing in Sibunga Community College. Karong adlaw, we are witnessing the active participation sa mga students as they vote for their new student government officers. At this point, atubod paminawon ang side sa usa sa mga candidates. Why did you decide to run as a school officer in 2026 election, and what leadership qualities do you possess that make you qualified for this position? I decided to run as a senator in this election because I want to share my skills in leadership, and I want to serve my fellow Isisinians also, and I want to be a voice of my fellow Isisinians. And the qualities I have about leadership is I have past experience about leadership, like I became a club vice president, and I also serve in a church as a leader of youth, and I didn't experience kanang as a SSG officer in my past years, pero na ako'y leadership skills dili lang sa school, so that's my qualities. According to school officials, the election is being conducted in a proper and transparent process para masiguro ang fairness and credibility sa pagpili sa student leaders. The students are seen lining up in an orderly manner, presenting their student IDs and following the voting guidelines before sila makakast sa ilang votes. Overall, the school election 2026 here in Sibunga, Cebu shows how strong students' involvement, unity, and democratic participation among learners. This is Adrian Jan Nostol, Nagbalita. Thank you and have a good day. This is to remind us how important proper budgeting, patience, and cooperation during our challenging time. And that ends our special news coverage for today here at Arangkada Sibunga News Network. I am Chris Nementhal, And I'm Kent Luardo, bringing you the latest and hottest news here in Sibunga. Thank you for watching and have a safe day, everyone. Arangkada Sibungan News Network.